मोर श्रोता बंधु मानंकु आउ एक नुआ कहानी को स्वागत। आजिर कहानी मनर द्वंद्व। आसंतु कहानी आरंभ करिबा। ता पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध मोर मनर द्वंद्वटी को निश्चित दूर करिवे। मु रातिरे रोटी करुथिली, हठात मोर मोबाइल बाजिबाकु लागिला। मात्र मु सेतेबेले कॉल रिसीव न करि पारिबारु कॉलटी कटिगला। किछि समय परे मु जाई मो आड़ू कॉल कली। सेपटू शुणागला, छुआ मो भौणीटा जे मते टिके साहाय्य कर, मु बहुत असुविधारे पड़िछि। मु कौन हैला बोली पचारिली। सेपटू शुणागला, मोर निहाती पैसा दरकार, मु तते पर दिन देई देबी। आपण माने भाबुथिबे एथिरे असुविधा कौन रहिला। भाई भौणी को पैसा मागिला, भौणी थिले देबो नहले नाही। एथिरे बड़ कथा कौन रहिला जे? नाई आज्ञा, एथिरे छोट बड़ कथा किछि नुह। आपण मानंक मनरे थिबा द्वंद्व मु दूर करिबाकु चाहुछि। प्रकृतरे जे मते फोन करिथिले से मोर सेमिति निज भाई नुह, मात्र से हेउछंती जणे मोर सारंक पुओ। मोठारु 5-7 वर्षरु अधिक बड़ हेबे। से थिले आम विद्यालयर पीटी सार। से हेउछंती तांकरी पुओ। सेमिति विशेष कथाबार्ता मध्य आम भितरे नथिला, किंतु किछि दिन पूर्वरु से एक औषध दुकान करिथिले। औषध जानिचंती प्रति परिवारर नीतिदिनिया खाद्य कहिले चले। आमे जेतेबेले देखिलु आम गाँ पिलाटे दुकान करिसंती, आउ अन्य दुकानी जेउ दाम रे देउचंती सेई दाम रे से भाई मध्य दियंती। तेणु आमे सेइठारु मेडिसिन आणु। प्राय समय रे ऑनलाइन पेमेंट मु करे। आमर एही भली संपर्क थिला। एते भी निजर नुह किंबा एते भी पर नुह। जेतेबेले से कहिले मोर निहाती आवश्यक अछि, मु भाबिली हुए तो कौनसी प्रकार एमरजेंसी थाई पारे, हुए तो मेडिकल एमरजेंसी किंबा आउ किछि। से जेमिति कहिले मु आउ किछि विशेष पचारि पारिली नाही। आउ कहिले दिने 2 दिन गले देई देबी। मु भाबिली सारंक पुओ, तांको घरे मध्य सेमिति अभा किछि न थाई पारे, तेणु तांको कथा सत होइतिबो। मो पाखरे मो बापा मा थांती। सेमाने मते पचारिले कौन हैला, आउ मु सेमानकु जणाइली कारण आगर मु बहुत थर बहुत प्रकार ठकीची। माँ कहिले ता बापा जणे रिटायर्ड टीचर, तेणु पेंशन पाउथबे, तांकर पुणी असुविधा कौन? मु कहिली माँ, से जेमिति भाबरे कहउचंती निश्चित बहुत अर्जेंट अछि, तेणु असुविधा समय रे साहाय्य न कले जदि आमे काली सुनिबा किछि असुविधा होई जाइछि, ताहाले मोर मन बहुत दुख हेबो। एहा परे माँ कहिले, हौ देख, तते जहा ठीक लागुची तू सेहा कर। मु पुणी बाकी थिबा रुटी सेकिया पई चाली गली। किछि समय परे पुणी फोन कले, आउ कहिले, छुआ पैसा पठाउथुलु जे टिके शीघ्र पठा, मोर बहुत अर्जेंट अछि। आउ मु मध्य पठाई देली। आगरु किंतु बापा माँ काहाको कौन पैसा पठेई दिए सेमाने सबु कथा जानी पारंती नहीं, जेहेतु सेमाने सबुबेले मो पाखरे न थांती। स्वामी को मध्य सबु कथा जणाई पारे नहीं। चाकरीटे जेहेतु करिछि, तेणु किछि पैसा हाथ को आसे। जेतेबेले मु ठकी जाए सेतेबेले भाबे आउ आगुकु काहाकु देबी नहीं। पुणी जेतेबेले जे जेउ उपाय मागंती भाबे जदि से सत कहूथिबो, ताहाले मोर ए छोट साहाय्य करिबा निहाती आवश्यक। कारण दिने ना दिने हुए तो तांकर असुविधा दूर होइजिबो, आउ से उपकृत हेले जाई मु खुशी हेबी। एहीपरि द्वंद्व मो मनरे सबुबेले चलिथाए। प्रकृतरे किए ठीक कहूची आउ किए भूल कहूची जानिबी बा केमिति? मु मध्य एते धनी नुह जे जे जा मागिबो देई देबी, किंतु निज सक्षम अनुसारे जहा पारिबी सेही साहाय्य करिबाकु चेष्टा करे। असुविधा कौन मु छोट बेले देखिछि। मोर बापा जेतेबेले प्रति मासरे दरमा पाउनथिले, सेतेबेले आमे असुविधा कौन भल भावे जानिछु। मु सबुठारु सान पिला बोली बोधे भल भावे
ବାପା ମାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଭାବେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଚାକିରିଟେ ପାଇଛି। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଶାଶୁଘର ଆଉ ବାପଘର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ମଣିଷ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଧେ ଅଲଗା। ବାପଘର ନା ଶାଶୁଘର ନା ସ୍ୱାମୀ କାହା ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଆଉ ଶାଶୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟ ପେନସନ୍ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମିତି କିଛି ପାଇବାର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଏ ଏବଂ ତା ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭରସା ଦିଏ, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଯେ ବହୁତ ପାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତଥାପି ଯାହା ପାଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପିଲାବେଳେ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୋ ପିଲାକୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ହୁଏତ ମିଳିନପାରେ। ହଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ କଥାକୁ ଯିବା। ଯେବେ ମୁଁ ପଇସା ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେଲି ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଘର ଲୋକ ପଚାରିଦେଲେ ଯେ ସେ ପଇସା ଫେରାଇଲା ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଇଥାଏ ସେଇ ପଇସାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିନଥାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେବେ କହି ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ମୋ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏହି ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିନାହିଁ, ବହୁତ ଥର ଘଟିଛି। ସବୁ ଘଟଣା ତ ଏକାବେଳେ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ସମାନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଏ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବି ନାହିଁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଘର ସଂସାର ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅସୁବିଧା ବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଏସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ କଥା ଠିକ୍, ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା ଫେରାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେହି କଥାଟି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବା ସତରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଛଳନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଛଳନାରେ ଛନ୍ଦିଥିବା ଲୋକ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଘର କରି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୋ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ନୂତନ ନୂତନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।